Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais traiter avec vous une notion très importante dans le domaine de la biologie, à savoir la notion de la cellule. Je vais essayer de commencer ma vidéo par un dessin qu'on a vu dans les années précédentes, telles que la première année collégiale. Yani, au cours de cette année, on a vu le dessin de la cellule. وعرفنا كذلك بلي أن هاد la cellule il se compose de trois éléments essentiels. Premièrement, on a ce qu'on appelle la membrane أو يسمى بالغشاء cytoplasmique. تسمى باللغة الفرنسية la membrane cytoplasmique ou la membrane plasmique. Deuxièmement, on a ici un compartiment nucléaire limité par une enveloppe nucléaire. L'ensemble s'appelle le noyau. Entre le noyau et la membrane cytoplasmique, il existe un vaste compartiment ici qui s'appelle le cytoplasme. يعني السؤال المطروح هنا يعني شكون هو هذا السيتوبلازم؟ يعني ما هي مكونات هذا السيتوبلازم؟ باش نجاوبوا نحاولوا نستعملوا يعني نخدموا بلا ديابوزيتيف سويفونت. عندكم هنا خلية يعني حيوانية. Elle se compose toujours par une membrane cytoplasmique ici et un compartiment nucléaire, et comme j'avais dit, entre le compartiment nucléaire et la membrane cytoplasmique existe un vaste compartiment qui s'appelle le cytoplasme. Le cytoplasme, il contient trois grands éléments. Normalement, comme premier élément, on a ce qu'on appelle les organites. الناس qu'on appelle les organites. هاد les organites ممكن نتكلموا على les organites يعني la mitochondrie par exemple, نتكلموا على la vacuole, نتكلموا على l'appareil de Golgi, نتكلموا على les ribosomes ici en rouge عفوا, نتكلموا على يعني le réticulum endoplasmique, نتكلموا على le cytosquelette etc. هادو كلهم ce sont des organites. فاش كنسمعوا les organites يعني فهي التصغير ديال واحد l'organe. الأورغان أي العضو باللغة العربية التصغير ديالو هو العضي. داكشي باش تسمى لي زورغانيت. يعني لي زورغانيت سو سون دي بوتي زورغان يعني عندهم واحد اون سيرتان يعني فونكسيون. دوزيامون يعني لي يعني مكون ثاني يعني لو سيتوبلازم عندنا سكون ابل يعني لي زانكليزيون. هنايا سو سون دي بوين جون. هاد لي بوين جون سو سون دي زانكليزيون كي بوتيتر باغ اكزومبل مثلا des glycogènes par exemple, les glycogènes dans le cas des cellules du foie par exemple, في الخلايا الكبد etc. Troisièmement, on a ce qu'on appelle ici en rose, on a ce qu'on appelle le cytosol. Le cytosol, c'est une solution aqueuse, c'est-à-dire à base d'eau, et il se forme d'un piscine ici dans lequel flottent ces organites là يعني وكذلك يعني on a des enzymes etc. يعني إلا بغينا نتكلموا على السيتوبلازم يعني par définition le cytoplasme est le contenu de la cellule à l'exception du noyau. يعني أي حاجة كتواجد داخل الخلية يعني بالاستغناء عن النواة فهو يعني محسوب يعني على le cytoplasme. يعني comme conclusion, on a conclu que la cellule contient un compartiment limité par une membrane plasmique est rempli d'une solution aqueuse. La solution aqueuse elle est à base d'eau qui s'appelle le cytosol. Le cytosol il se forme d'une piscine dans lequel flottent des organites. Il y a des organites, peut-être des mitochondries, de la vacuole, les cytosquelettes, etc. Et généralement, ce sont des petits organes. Donc, pour avancer un peu, ça la notion de la cellule. يعني نحاولوا نستعملوا هذه الإليستراسيون إن شاء الله. هنا عندنا ان سبرماتوزويد اللي هو اون سيلول. كذلك عندنا ان اوفول اللي هو une autre cellule. Ce sont des cellules reproductrices يعني اللي هما أمشاج. يعني مثلا مشيج ذكري ومشيج أنثوي. مشيج ذكري يعني كتشوفوا يعني هذه راه خلية ولكن عفوا يعني لا فورم ديالها ماشي بحال هاد لوفيول. ماشي يعني ماشي دائري
ماشي سو فورم دان يعني دان ساكل، مي هي على شكل يعني كتشوفوها الي بلوز او موان الونجي. يعني شكون اللي خلى السيتوسكوليت ديالها يعني خلاها في هاد لا فورم، يعني عطاها واحد لا كاركتيرستيك بهاد لو فلاجيل جوست اللي هو سي ان اباراي لوكوموتور. يعني il permet le déplacement des spermatozoïdes vers l'ovule ou vers le gamète femelle. Après le déplacement des spermatozoïdes vers l'ovule, un seul spermatozoïde va pénétrer à l'intérieur de la cellule donc, pour subir la fécondation. Donc on parle de la fécondation, l'union des deux gamètes, gamète mâle et le gamète femelle, pour donner naissance à un zygote ou ovule fécondé. Le zygote est le point de départ de chaque organisme vivant. يعني le point de départ de يعني les organismes vivants, que ce soit végétal ou animal, هو هاد le zygote. Après la fécondation, on aura يعني l'apparition d'un zygote اللي هو ovule fécondé ou la cellule fécondée. L'ovule fécondé va subir aussi ce qu'on appelle la segmentation. يعني واحد المجموعة un ensemble de divisions اللي كنسميوها لا سيغمونطاسيون. يعني وكنتكلموا كذلك على لا ميثود اللي غنتكلموا يعني عليها يعني اون ديتاي في لا فيديو يعني المقبله ان شاء الله. Après la segmentation de cette cellule, on aura une amas cellulaire, un ensemble de cellules qui sont identiques à la cellule mère, sont semblables entre eux et identiques à la cellule mère. يعني كيتشبهوا بعضياتهم، يعني ce sont des cellules filles، وكذلك تيشبهوا يعني الخلية الأم اللي هي le point de départ. Après يعني هاد le groupe des cellules يعني vont subir ce qu'on appelle يعني la différenciation. يعني غادي يخضعوا لظاهرة التفريق يعني pour donner naissance à des organes et يعني par يعني l'intermédiaire des tissus. دونك باش نفهموا أكثر نحاولوا نستعملوا يعني هاد la diapositive. قلت أن après la fécondation, la pénétration, un seul spermatozoïde va pénétrer à l'intérieur de l'ovule du gamète mâle, du gamète femelle. Et après, on aura la fusion des deux gamètes, des deux noyaux du gamète. On parle de l'amphémixie pour donner naissance, comme je l'ai dit, la cellule qui s'appelle la cellule F ou le zygote. Le zygote غادي يخضع لنا la segmentation ou l'ensemble des divisions اللي هما les métoses par exemple. يعني باش غادي نلقاو l'amas des cellules. هاد l'amas cellulaire يعني chaque groupe des cellules يعني donne naissance à un tel tissu. يعني ممكن غادي يعطيني واحد النوع من les tissus. يعني هاد les tissus peut-être un tissu يعني des tissus épithéliaux par exemple, peut-être des tissus conjonctifs, peut-être des tissus de soutien par exemple aussi, donc peut-être aussi des tissus musculaires ou des tissus nerveux. يعني هاد les tissus كاملين اللي عرفناهم يعني الاتحاد ديالهم او الاتحاد البعض ديالهم غادي يعطينا ما يسمى بلي زورغان. هاد لي زورغان يعني هاد لي زورغان sont constitués يعني d'un ou plusieurs tissus. يعني انهم تيتكونوا من يعني نسيج او عده انسجه. يعني ماشي بالضروره نقولوا ان هذا الاورغان انه يتكون من نسيج واحد، نو كاشاره فقط. هذه الخلايا يعني سميناها لو تيسو، يعني لو فيرب تيسي يعني تي اي دبل اس او ار هو لو فيرب نسج باللغه الفرنسيه. يعني هنا بحال نسجنا لي سيول باش غادي نلقاو باغ اكزومبل يعني واحد بحال سو فورم يعني يعني واحد تيسو اللي هو يعني دي سيلول يعني ا باز دي سيلول. هاد لي تيسو قلت يعني الاتحاد ديال لونسومبل دي تيسو يعني كيعطينا سكون ابل يعني لي زورغان. يعني لو تيسو يعني سي يعني دوزيام يعني تيب دوزيام نيفو دورغانيزاسيون. دونك ابري يعني ما يعني تكونوا لينا لي زورغان يعني لي زورغان ديريكتومون يعني في الانتيريور يعني في لو فونتر د لا مامون ديريكتومون. يعني من بعد يعني الوضع يعني اون نورا يعني ان نوفوني هنا اللي غيبان عندنا. دونك يعني اللي غيخضع للنمو يعني باش يصبح يعني ادولت
à des adultes vont libérer ce qu'on appelle les spermatozoïdes, que ce soit le spermatozoïde mâle ou un spermatozoïde, ou la femme va libérer aussi ce qu'on appelle l'ovule, la cellule reproductrice femelle. دونك هذا سي ان سيكل دو لوم اللي شفناه وحنا حاولنا اننا نتريتو فيه او بيت باش نعرفوا الدور ديال الخليه شكون هو بالضبط. قلت ان هذه الخليه الا لاحظتوا هي اللي خدعات لونسومبل دي ديفيزيون، وهي لا باز ديال هاد لي تيسي. دونك هي لا باز ديال هاد لي زورغان. نقولوا ان الخليه هي لا باز ديال دو شاك اورغانيزم فيفون. علاش؟ لحقاش il entre dans la structure. الا جينا نشوفوا لا ستركتور الهيئه او البنيه ديال الانسان باغ اكزومبل، نلقاو بلي ان الاصل ديالو هو خليه، لان الخليه خدعت لونسومبل ديال لي ديفيزيون باش تعطينا لي تيسي، باش تعطينا لي زورغان، باش ان الانسان يكون كومبلي. الاصل ديالو هو الخليه، الاصل ديال لا ستركتور هو la cellule. Pour ça, on dit que la cellule est une unité de structure. Aussi, كنسميوها une unité de fonction. علاش؟ لحقاش هاد لا سيلول كتخدع علينا الانقسامات، كتعطينا باغ اكزومبل دي تيسو. هادي تيسو كتعطينا باغ اكزومبل لي بومون ولا لي غا اكسيتيرا، لي ستوما اكسيتيرا. هاد لي بومون عندهم واحد لا فونكسيون، عندهم واحد الوظيفه اللي هي باغ اكزومبل لا ريسبيراسيون. مثلا باغ اكزومبل مثلا هنا في لي ستوما في فلاجيسيون اكسيتيرا. دونك كل والدور ديالو كل والوظيفه ديالو. Donc pour ça on dit que la cellule est une unité de fonction aussi. Pour ça on peut aussi conclure que la cellule est l'unité de structure et de fonction de tous les organismes vivants. La conclusion peut être une définition générale pour la cellule. Aussi غادي نحاولوا نتعرفوا على لي تيب دي سيلول، شنو هما الانواع ديال الخلايا اللي عندنا. بور سا غنتعرفوا على سكون ابل لي سيلول اوكاريوت اللي هما بوتيتر دي سيلول انيمال و دي سيلول فيجيتال. لي سيلول اوكاريوت عندهم ان فري نوايو، ils se caractérisent par un compartiment nucléaire bien visible, limité comme j'avais dit par un enveloppe nucléaire ici. Elle contient aussi des éléments aussi qu'on s'appelle les organites. Par contre, les cellules eucaryotes peuvent être cellules animales ou les cellules végétales. Par contre, les cellules prokaryotes, ils ont un faux noyau, un noyau bien visible, bien limité par l'enveloppe, non, mais le contenu du noyau, le matériel génétique, il flotte dans le cytosol. كذلك عندنا l'absence du système intracellulaire، ما عندناش les organites اللي شفنا عند الخلايا اللي عند les cellules eucaryotes. هاد les cellules prokaryotes par exemple هما ناخذو كمثال ديال les bactéries par exemple. Pour ça, on peut tirer cette conclusion. On distingue deux types de cellules. Les cellules eucaryotes, que ce soit la cellule animale ou végétale, comme j'avais dit, ce sont des cellules qui se caractérisent par la présence d'un noyau ou d'un vrai noyau limité par un enveloppe nucléaire et généralement des organites, des éléments intracellulaires, par exemple la mitochondrie, la vacuole, l'appareil de Golgi, etc. Les HOMA, ce sont des organismes spécialisés dans certaines fonctions. Par contre, les cellules prokaryotes, par exemple, les bactéries, cellules dépourvues de noyau, un vrai noyau et de système intracellulaire. هذا فيما يخص les types des cellules. Aussi, on va essayer de comparer entre la cellule animale et la cellule végétale. On va tirer un ensemble de conclusions aussi. كنت نشوفوا هنا la cellule animale اللي شفناها déjà في les diapositives précédentes.
عرفنا بلي ان لا سيلول انيمال عندها ما يسمى بلي زورغانيت اكسيتيرا، عندها ان فري نويو اكسيتيرا. جينيرالمون que ce soit la cellule animale et la cellule végétale, ce sont des cellules eucaryotes, يعني ils ont un vrai noyau. Mais يعني كاينه واحد لا ديفيرونس انتر، يعني كتبان يعني مورفولوجيكمون كنقدروا نعرفوا يعني لا ديفيرونس يعني كي اكزيست انتر لا سيلول انيمال اي لا سيلول فيجيتال. يعني اللي منها غادي نحاولوا نتعرفوا على هذا الجدار اللي عندنا هنا باللون الاصفر ولا بالبيج، اللي كيتسمى لينا لا باروا سيلولوزيك ولا لا باروا سيلولار. يعني اكزيست شي لي سيلول يعني végétales, mais elle est absent chez les cellules animales. Aussi, on a la présence d'un organite ici qui s'appelle les chloroplastes. Ce sont des chloroplastes. Ils ont un rôle fondamental dans la photosynthèse. Ils captent l'énergie lumineuse, etc. pour fabriquer la matière organique. Donc, on va نشوفوا الديتاي إن شاء الله في la vidéo suivante إن شاء الله اللي غتجي اللي غتريتي les organites. Pour ça, كذلك عندنا هنا واحد la vacuole bien développée, plus grande en comparant avec les vacuoles des cellules animales. هنا كاينه واحد la vacuole, mais par contre بالنسبه la cellule animale عندها un ensemble un ou deux trois etc. des vacuoles, mais elles sont plus petites par exemple. Maintenant, on peut conclure qu'il y a une différence entre la cellule animale et la cellule végétale. La différence existe fait la présence de la paroi cellulaire chez les cellules de plantes, il y a la cellule végétale, la présence aussi d'une grande vacuole chez la cellule végétale, la présence des chloroplastes, ce sont des organites intracellulaires qui ont un rôle dans la photosynthèse اللي هو التركيب الضوئي. هذا هو الاختلاف اللي كاين ما بين الخلايا الحيوانيه والخلايا مثلا النباتيه. هاد توسكي اون بلو الي كومان انتر لي دو cellules. هكا غادي نكونوا ان شاء الله سالينا لا فيديو ديالنا et on se verra dans une autre vidéo ان شاء الله qui va traiter les organites cellulaires, les fonctionnements ديالهم etc. Donc on se verra dans la prochaine vidéo.